হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা এসেছি সায়েন্স সিটিতে। সায়েন্স সিটির এই যে ভেতরে এন্ট্রান্সের পরে এই জায়গাটা রয়েছে, আর এটা হচ্ছে টিকিট কাউন্টার ছিল। ওখানে ভিডিও পজ করে তোমরা দেখে নিতে পারবে কিসের কত প্রাইস আছে। এন্ট্রি ফি 70 রুপিস ছিল, আর এটা ছিল ডার্ক রাইড, এটা মানে 50 রুপিসের ছিল পার পার্সন। তা ভেতরে গিয়ে আমরা কতটা কি এনজয় করলাম তোমরা এই ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবে। মানে বাচ্চাদের জন্য খুবই এনজয়েবল জায়গা। আমার ছেলে তো খুব মজা করেছে, ডাইনোসর দেখেছে। মানে ওর ফার্স্ট টাইম সায়েন্স সিটি আসা, তো ওর ফার্স্ট টাইম এসে খুব ভালো লেগেছে। যে কোনো বাচ্চাদের নিয়ে আসলে তারা খুবই এনজয় করতে পারবে। মানে এখানে পুরো মানে চারিপাশটা দেখলে বাচ্চাদের এতটাই ভালো লাগবে। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईंदार गेंडे, रोईंदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा दिया था। तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होने गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे।